अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत सूरत यानी सूरह मोहम्मद के बारे में जानते हैं कि इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस सूरत का नाम हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से मंसूब हो तो वो सूरत कितनी बाबरकत होगी, कितनी फजीलत वाली होगी। याद रखिए दोस्तों, वैसे तो तमाम परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, लेकिन अल्लाह पाक ने हम लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बाबरकत किताब अता फरमाई यानी कुरान मजीद, जिसमें तमाम रूहानी व जिस्मानी नुस्खे मौजूद हैं। कलाम पाक पढ़ने की बरकत से इंसान की ज़िंदगी से बेशुमार परेशानियां दूर होने लगती हैं। अल्लाह पाक कलाम पाक पढ़ने की बरकत से उस शख्स के कारोबार में, मकान में, दुकान में बरकतें अता फरमाने लगता है। उसके घर से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सूरह मोहम्मद ऐसी बाबरकत सूरत है, अगर कोई शख्स रोज़ाना इस बाबरकत सूरत को पढ़ने की आदत बना लेता है तो अल्लाह पाक उसे बेपनाह इज्जत से नवाजता है। अगर किसी शख्स को कोई ऐसी मुश्किल में घिर जाए, अगर कोई शख्स की कोई ऐसी परेशानी पेश आ जाए जिससे बचने का कोई हल नज़र नहीं आता हो, तो उस शख्स को चाहिए कि रोज़ाना सूरह मोहम्मद की तिलावत कर लिया करे और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करे। इंशाअल्लाह अल करीम अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। आइए दोस्तों, इसी सूरत को बरकतन सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतशर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मथवन लहुम वकअय्यिन मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रयतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही
واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أو تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أو تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم